Sarno pulen alam shogo CHUMUI TV ni mangflibo. Hambai. Sarge o jago tini je panda samsajagi tongmani abo damni bagi samsajaka abo lukurokno kisa shawi shukurubi shaikna de. CHUMUI TV na hambai. Tini 15 তারিখ নভেম্বর যিনি জনজাতি গৌরব দিবস নাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি ni জাতীয় মুখবাই তাই ত্রিপুরা সরকারনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট বা জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রীনি ডিপার্টমেন্টনি বিসিংতৈ তিনি চুং ত্রিপুরাও লাইবুমা খাইনানি বাগै হহম দদম খাই পালাইজাক अब ভারতবর্ষও জনজাতি রত্ন কেন্দ্র সরকার বরম রিমানি বাগৈ ই বরম अब কাহাম খাই রিওই তাম খাই যে উকলক লাইজাক যিনি জনজাতি বসংরক न बाहे खलाई उक्लक नि सिमी साका तुबुनाय आवनि बागै डेट ठीक खलायै जे बिरसा मुन्डानि भगवान बिरसा मुन्डानि आसाइमानि सालनो रुगैन अमते खलाई समस्त भारतवर्षव जनजाति रग्न बसकान प्लांगनि बागै तानि बागै हिंकाय प्रत्येकटे बरकनि स्टेट हिरो नेशनल हिरो तंग ठीक अमति खलाइन सिनि झारखंडनि बिरसा मुन्डा ब्रिटिशनि बिरुद्धे तीर बादु खुंतुयै सिनि बलं हा तुइमा तुइसानो केबो नाहारमां लाख हा तुइमा तुइसा बलंनि अधिकार हंकाय सिनि जनजाति रग्न सिनि उक्लक लाइजाक रग्न बलंनि मालिक चुं तुइमा तुइसानि मालिक चुं खायुंखा पहिला आदिवासी पहिला निसिमिने चुं अरो तंगमानि चुं सेइ हानो सिरिसितिओ मुरुक फाइनाय आबनि बागैन चुं इ हानो याकाया सिनि हानि अधिकार न याकाया आबनि बागैन नरक ब्रिटिश रक्सिना हानो नाहारै सुनो एक्सप्लॉइट खाय सुनो शोषण खायनानि सुजुग कुनु दिन सुं नरक न रिया हिनै ब सावै आफुरनि सिमिनो जनजाति रक अमति खलाय गिला नेशनल हिरो तंग स्टेट हिरो तंग अमति खलाय बिनि बुमुं न सुं पालायनानि बागै बिनि बुमुं न सुं मुकमु हुकमु न पालायनानि बागै सुं काहाम खलायै इ अमनो सुं नारगै तंग आउन बागैना ताखुकताय बुखुक सं काश्मीरनि सिमि कन्याकुमारी पर्यन्त समस्त भारतवर्षव इ भारतवर्षनि जे उक्लक लाइजाक सिनि अरब सिनि जनजाति कल्याण मंत्री फाइका अब इतिहास लाइबुमा इ लाइबुमा सिनि माननीय विकास देबबर्मा मंत्रीनि बिसिं टिखलाय लाइबुमा सुइजाखा आउनि बागैनो सुं सानानि मुसुंगो अब कुंसुगनानि सामुं अब बरम रिजननि सामुं अमति खलायनो इ माननीय प्रधानमंत्री इ जनजाति रंग तला तंगमनि साकाति सानानि सिनि आदिवासी रंग तला तंगमनि साकाति सानानि बागै जत्तनि कुसुक फार्स्ट सिटीजन सिनि द्रौपदी मुर्मुने प्रेसिडेंट खलाय गाबु सिनि कुंसुकमानि सारा मुंसाया आउन बागैनि सुं साना मुसुंगो सुं जे उक्लक क्लाय तंगजक बसकां फाइदि बसकां थांनानि बागै कुनु बाधा करै भारतीय जनता पार्टीनि अब सामुंगिया समस्त सरकारनि सामुं त्रिपुरा राज्य निचिमी भारतवर्षनि हाक तर जरातुई इ दफाना बसकां तलां थानानि बागै अब समय तांजाक साकातामो जो पीछे बैठता है उसके सामने लाना है ही सामानी सिनि त्रिपुरा राज्यनि इ बरग्र उक्लक लाइजाक बसकां थां तंगो अबनि सिनि लांगमा अबनि सिनि लाइबुना हुकुमुनो सिनि मुकुमु आबनि बागैनो सुं ग्राक खलायै इ दफा मुकुमु हुकुमुनो बसकां तलांना बागै सुं समय तांजाक ओजादु कलिजानो Sar belakhin ojungno nangkungmani korok saikna reka tini program je panda ter songsajagi tongmani mo tamni bagi songsajaka tamke songsajaka abo jotno lukurok sraike sarni khukti khnai mankhana dai nuguibo mankhana ke sarno belakhin hambai jingno hambai CHUMUI TV na belaina hambai lai thangjak jorani mukumu rokno jotno naragna muchungjago jorano romui nargai mania phano Mangflini bisingtei lai thangjak jorarokno mukumu kaisa khlai naragi mano norok aboni bagai golden production norni bagai tubai phaika kaisa koktoma kaham norni buskango golden production norni bagai kathar kaile pandani bagai videography tei photography abono karai norok logyo mannai drone video pre-wedding video photo album tei dal bidal panda cherai mai tukma birthday anniversary aba harongni bagai golden production by dal bidal pandani bagai norok kerangi mano nangai tongkhe golden production by kerangdi norok wanchui tongkhana bahaki kerangnai of production by
जों bai kerengnani bagai tini rijak kokdung number ni bisingtei norok kerengi mano kokdung number 9863115780 golden production hasteni kereng thayono thangai service riwi tongo hangke norok taitamno nasing tongba dakti no kerengdi golden production bai norokni dal bidal pandani mukumu mangfli rokno nargna muchungi tongkhe kerengi mano golden production bai hambai